Pakita ko lang sa'yo, ma'am. 17 ba ito, ma'am? Or MUYOO. Muyo? Opo, ma'am. Pero thank you, ma'am. Okay. Sa Vanity yata texture. You can touch your product if you want to know how soft they are. It's not daw na it's pillow. Hindi, joke lang, ma'am. Joke lang. Pwede mong hawakan eh. Ganyan siya, ma'am. Malambot siya, ma'am. Halika na, pumili ka Mother, na. ikaw daw, mother. Ano gusto mo? Coffee, blueberry, chocolate, strawberry, lemon, peach mango. Ma'am, meron din tayong assorted, ma'am, ha? Para you can try different flavors. Tagi-isa na kayo dyan, ma'am. Plus, mas mura kasi if you buy the box. Maubos ka na. Ma'am, ayun o. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pang lima ko, ma'am. Sige na nga, yan na. Sige, thank you, ma'am, ha? Pero gusto niya na-try yung isa. Sige, ma'am. Buksan na natin. Or gusto mo, eto, tapos sige, kuha ka na isa, sige. ma'am. Gusto mo ganun. So, diba? Upselling lang yan. Then, para magdagdag pa siya. Peach mango, ma'am, na okay. Ito, tsaka 450 to, ma'am. 120 lang yan, ma'am. Bali, 570 lang po, ma'am. 500 na lang. 570 lang. Kung nabanggit ko na ba sa'yo, pag naka 600 ka, may free cake ka na kasi. Anong free cake? Pakita ko muna sa inyo, ma'am. 570 ka na kasi, ma'am. Ganito siya, ma'am. Manifest mo na yan, ma'am. Sige, go. Sige. Anong gusto mo? Coffee ba? Sige po, ma'am. Ano siya? 690 na siya, ma'am. 690. Tapo, ma'am. 6.7 sana, ma'am, no? 6.7. Coffee yung isa. Ma'am, tanong ko lang isang box, isang peach, saka isang coffee, ma'am. Na. Kainin na daw. Ay, sige, ma'am, kainin mo na, ma'am. Pwede isa pang plastic. Sige po, ma'am, bibigyan kita. Yati ka. Ganyan. Okay naman na yan. Bigay ko muna ito, ma'am. Yung gloves natin na saan. Walang pang 10. Ito, ma'am, di ko na i-tape, ma'am. Amuyin mo to, ma'am. Ang bango niya, ma'am. Very aromatic na, ma'am. Kape talaga to, ma'am. Oh. Ito. Yung gloves ko mo ko. Hello, sir. Mochi buns. Ipalaman niya na. Ma'am, ito, ma'am, try mo din, ma'am. Yung strawberry namin. Strawberry. Masarap siya, ma'am. I-let it sink in muna. Yung taste niya after few seconds, eh. Ay, masarap. Ayoko na strawberry. Sige po, ma'am. Tapon ko na lang ito. Isa pang plastic. Pero ma'am, bigyan na lang kita. Gloves ang kailangan mo, di ba, ma'am? One pair kasi ito, ma'am. Pero ito yung... Ay, sige, ma'am. It's yours na, ma'am. Suklihan mo, 690 kasi total, eh. 310. Pampili ka lang, ma'am, ah. Ma'am, ito pa yung plastic, ma'am. Ito na yung 10 ko. Ano yung isa dito? Mango nilalagay yan, ma'am. 450 to 40. Tapos custard yung green niya, ma'am. Ma'am, bigyan mo na kita ng sukle, ma'am. Don't forget the box, ma'am, ah. Sige, ma'am, you can eat it. Walang plastic bag? Dito lang siya? Bigyan na lang kita, ma'am. Wait lang, ma'am. Hindi, dito na lang para sabay na. Hindi na, ma'am. Wala. Gusto nyo muna umupo, ma'am. Ano ko lang siya, ma'am. Tanggalin ko lang yung chair, ma'am. Yan, i-separate ko, ma'am. Ako na, ma'am. Okay, sige. Ito, ma'am. Excuse lang, ma'am. Okay, pa-drop na lang, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Sit down muna. Do you want a taller chair, ma'am? Ito, ma'am. Taller chair, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you sa support, ma'am. Taga Maynila lang ba kayo, ma'am? Yung iba kasi, ma'am, galing province pa daw sila. Sa TikTok kasi ito, ma'am. Baka have you seen it sa TikTok, ma'am? Maybe send ko sa yung handle ko, ma'am. Opo, ma'am. Pakita ko lang sa'yo, ma'am. 17 ba ito, ma'am? Or MUYOO. Muyo? Opo, ma'am. Pero thank you, ma'am. Okay.